Tong ni aging gabi na meriera untana ni nakitaan mi aning tawhana ng hagad ug inom. Itago nato sa pangalan Roger Agcol. Ang call ni guys libre ra na ni Roger. Kuwat ka sa tili-tili. Nag-order to siya tulo pa Red Horse. Isa ka Jason Blue. Crackers na grabe ka aslog. Love. Wa na jud siya kantos guys. Gusto na si Jam gunit gahig. Gahig Mike. Huy! Gana tuod ni siya og tingog guys. Di ka maayan. Diba guys, gana og tingog guys, mukan tapod tuod ni siya og tibo, kasal, ug uban pang event guys. Contact me guys or contact kay Roger Agcol. More to guys, bye-bye!